Diriya nga tayo mga kaiskoy, makita ninyo nga gaatang mi dara og kasakyan padulong uli sa amoa. Kay lagi nagub-an mi. Gisa-isa pa na dira sa akong kauban akong wheelset. Pero kabalo mi nga wa mi kabalo nga naa day mahitabo dira sa amoa. Nagstorya pa mi dira ug naa pa kay magpasakay ng walang napita. Wa may kay balo nga sa among pagbarog-barog ug pagkatang-atang dira na day may tabo mo dira dapita. Ngisi-ngisi pa mi dirang dapita bisag na may problema kay gatuo man gud mi nga sa among pagkatang dira pagsakay mi para uli sa amoa pero naa day natabo kinalasa na ning videohan.